जय जगन्नाथ समस्त को स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल ले। आज आम भिडियो तुम पंचम श्रेणी आम विचित्र विश्व बही थिबा एक नंबर विषय जोटा कि प्रथम विषय जोटा कि जल ही जीवन क्वेश्चन आंसर गुड़ी आलोचना करवा। या पूर्व मु दुईटी भिडियो तुम जो आम विचित्र विश्वर प्रथम विषय जल ही जीवन जो विषयर प्रत्येक लाइन को पुंखानुपुख भाव में आलोचना करछि एवं चित्र माध्यम सुंदर भाव में आलोचना कराई। तुम चाहिए जाइए देखिपर चैनल रे विजिट करी देखिपर एवं ता मध्य जो विषय मध्य जो क्वेश्चन गुड़ा अच्छी से भिडियो में डिस्कसन कर देछि। आज आम विषय पर जो भिडियो माने जो क्वेश्चन गुड़ा अच्छी तार आंसर गुड़िक करवा। देख प्रथम क्वेश्चन अच्छे आस चिन्ह प्रथम क्वेश्चन अच्छे आस स्तंभ मिलन करवा। माने दुईटी स्तंभ देछि एपटे गोटे स्तंभ देछि माने चारटा ऑप्शन देछि एपटे चारटा ऑप्शन देछि। तुम उपयुक्त ऑप्शन को तुम कौन कर ना गार टाणी जोड़ कि सीधा सीधा लिखिपर। देख महासागर जल को पढ़ी थी महासागर जलटा है लुणी जल से पानीय उपयोगी नुहे। महासागर जलटा क्या सहित जोड़ ना पानीय उपयोगी नुहे। तापर तृषार तृषार मान जान तुम तृषार मान जो आमर मेघटा मेघ आम साधारणतः पानी टोपा पड़ी थाए कि जो मेघटा बरफ आकार जो पड़ो से कहब तृषारपात बा तृषारता कहुए। तृषार मान छोट छोट बरफ खंड जोटा तो सेति काले तुम देखि बरफ खंड छोट छोट पड़ी तुम मतलब देखि यही टाइम साधारण पड़ी थाए तुषार मान छोट छोट बरफ खंड पड़ता है। तो सहीटा को आम कौन कह जलर कठिन अवस्था कहवा कारण से धरवा को हाथ को कठिन लगुच। तापर बाष्प बाष्पटा कौन जलर गैसीय अवस्था। बाष्प तुम जो तुम भात रांधुए कि पानी गरम हो से देखि जलटा बाष्प होतार तो जलरटा गैसीय अवस्था। वर्षा जलटा है मधुर जल। वर्षा जलटा साधारणतः जो प्रथम वर्षा हम गोटे वर्षर प्रथम वर्षा हम वर्षा दिन जो प्रथम वर्षा हम तो दी तीन वर्षा छाड़ी तुम से वर्षा जल को चाहिए पी पार कारण वर्षा जलटा है सब शुद्ध जल। किंतु प्रथम दी तीन वर्षा कहीं छाड़ दिया ना कारण प्रथम जो परिवेश प्रदूषण बहुत थी कारण साधारणतः ये परिवेश प्रदूषण प्रत्येक जगह अच्छी तो से प्रथम तीन चार्टा वर्षा छाड़ी देकी तुम वर्षा जो हम परिवेश टी शुद्ध होगा आराम से पी पार जब तुम अंचल परिवेश भल थी जब परिवेश भल न तुम पीआटा ठीक हेनी कारण से परिवेश जो पानीटा मिसिकी पड़ो परिवेश वायुमंडल सहित जो मिसिक पानीटा जो पड़ू वायुमंडल सहित संस्पर्श में आसिक पड़ू से वायुमंडल परिवेश थी तुम पी पार ना माने दूषित थी यदि पी पार ना कि वायुमंडल दूषित न वर्षा जल को तुम निश्चित भाव पी पार कारण यहाँ सबुठ प्योर जल कहले आम चले शुद्ध जल जोटा। देखो सीटा मुझे धाड़ धाड़ी कर लिख देती वर्षा जल है पानी उपयोगी नुहे ना सॉरी महासागर जल है पानी उपयोगी नुहे। तृषार है जलर कठिन अवस्था बाष्प है जलर गैसीय अवस्था वर्षा जल है मधुर जल। तापर चला नेक्स्ट जीवा जोटा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी पृथ्वीर अधिकांश जल पानीय कि कृषि कार्य उपयोग नुहे कहीं। यहाँ मुझे तुमको अलरेडी भिडियो कही पृथ्वीर पाखापाखि 97% जल समुद्र कि महासागर रही जोटा कि लुणी जल। यही जल अत्यधिक लुणिया क्षारी होती आम सीधा सड़क पी पार ना पीपाई व्यवहार करें। कृषि कार्य यही जल व्यवहार कले मृत्तिकार उर्वरता नष्ट हो सहित गच मरीज तेणु विशाल जलराशि सत्वे आम यहाँ व्यवहार करें। तापर जलाशय निकट में बहु संख्यक जीव बास करती कहीं तुम जापार कहीं जल जेहेतु मिल जाऊँगी अधिकांश माने आमर जल ही जीवन कहुच्छी तो जल पाखापाखि अच्छी माने आम निश्चित भाव ये अधिका जीवजंतु पाइबा सेटा मुझे लिखी। जल बिना जीवन असंभव प्रत्येक प्राणी व उद्भिद निजर शारीरिक क्रिया संपादन पर जल उपर निर्भर करती। जलाशय निकट में जल सहजरे उपलब्ध होता है जहाँ प्राणी मान सुषा मेटाइवा सह ठंडा रही साहाय्य करता है। छड़ा जलाशय पाखे माटी उदा रही सेठारे प्रचुर परिमाण घास और गछलता बढ़ी था जहाँ अनेक जीवाई खाद्य और बासस्थान रूप में कम करता जोगाई थाए। तापर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जी जदि तुम अंचल 2 वर्ष पर्यंत वर्षा हम ना कौन हम तो जापर मरुड़ी परिस्थिति हम जीवजंतु मैंने मरीजे कारण खाया पाइबे ना तो सहीटा लिखी 2 वर्ष पर्यंत जो वर्षा नुहे मरुड़ी परिस्थिति उपजीव नदी पोखरी कूह सब सुखीज भूतल जलस्तर माने भूतल माने भूमि तले जोटा मैं पढ़ी अलरेडी विषय भूमितल जल स्तर ह्रास पाइब नलकूप पानी पीबे ना चाषबास हो पार ना जद्वारा खाद्य और पानीर घोर अभाव देखा खाद्य पानीय जलर घोर अभाव देखा जद्वारा अनेक गछलता और पशुपक्षी मैंने मृत्युवरण करेंगे जदि 2 वर्ष वर्षा नुहे निश्चित भाव परिस्थिति सांघातिक होपर क्वेश्चन जंगल कि सॉरी सहर कि जंगल मध्य क्यों स्थान में वर्षा जल भूतल जलस्तर वृद्धि कर साहाय्य करता है कौनटा हम ना जंगल निश्चित भाव कारण सहर में जेहेतु मटीटा को कभर कर दी जाए विभिन्न कंक्रीट हो कि मार्बल हो कि विभिन्न जिनस द्वारा कभर करता है जरी फरी पड़ता है अधिक माने जेहेतु अधिक एटार जनसंख्या था अधिक जरी पॉलिथिन व्यवहार करते जहाँ माने भूमिटा को घोड़ाई दिए जहाँ फल पानीटा भीतर को जापे ना भूतल जल बढ़ी पारे ना कि जंगल में जोटा कि सहजरे होता है सहीटा मुझे लिखी जंगल में वर्षा जल भूतल जल
ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷା ଜଳ ଭୂତଳ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ଅଧିକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଖୋଲା ମାଟି କିମ୍ବା ଗଛର ଚେର ବର୍ଷା ଜଳକୁ ଶୋଷି ନେଇ ଭୂତଳକୁ ଯିବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସହରର ପକ୍କା ରାସ୍ତା କଂକ୍ରିଟ ଛାତ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଜଳସ୍ତର ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଷା ବିନ୍ଦୁର ବେଗ ମଧ୍ୟ କମାଇ ଦେଇଥିବାରୁ ପାଣି ମାଟିରେ ଶୋଷିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂତଳ ଜଳ ସ୍ତର ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ତୁମ ଘରେ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏକ ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ ଯଦି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ନକ୍ସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ। ହଁ, ଲେଖିଛି ଏକ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣକାରୀ ଘର କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଲେଖିଛି, ତୁମେ ୟା ଭିତରୁ ଧରାଯାଉ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଛି ପ୍ରାୟ 7-8ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି। ତୁମେ ୟା ଦେହରୁ ବାଛି ତୁମକୁ ଯେଉଁଟା ଭଲ ଲାଗିବ 4-5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ବେଶୀ ଲେଖିବନି। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଅଧିକା ପଏଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ତୁମେ କାମ କରିପାରିବ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା ଘରେ। ବର୍ଷା ଜଳକୁ ସଂଗ୍ରହ ବା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୋଟେ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ବା ଲଗେଇ ପାରିବା। ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଆମର ଦେଖ ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ 12 ମାସରୁ ବର୍ଷା ସାଧାରଣତଃ 2ରୁ 3 ମାସ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଇ 2-3 ମାସ ପୁରା ଜଳ, ସେଇ ଜଳଟାକୁ ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟାର ସବୁଠାରୁ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ ଉପାୟ ହେଲା ବର୍ଷା ଜଳ ଅମଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସେଠାରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଉଛି ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରାହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ଲଗାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବଗିଚାର ମାଟି ଉପରେ କଂକ୍ରିଟ ନ କରି ଘାସ ବା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଯଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା ପାଣି ସହଜରେ ମାଟି ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, କାଦୁଅ ନ ହେବା ପାଇଁ କଂକ୍ରିଟ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଂକ୍ରିଟ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ବର୍ଷା ଜଳ ଯେଉଁ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଭୂତଳ ଜଳଟା ମାନେ ଜଳସ୍ତରଟା ବଢ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ପାଖରେ ପାଣିକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଭଳି ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ଦରକାର। ଘର ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇପ୍ ଲିକ୍ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା, ଯଦି ହେଉଥିବ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି ବାଲ୍ଟି କିମ୍ବା ମଗ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଧୋଇବା, ଗାଡ଼ି ସଫା କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ ତୁଳନାରେ କମ୍ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ବାଲ୍ଟି ବା ମଗ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲେ କମ୍ ପାଣି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପାଇପ୍ରେ କରିବ ତାହେଲେ ପାଇପ୍ରେ ଅଧିକା ପାଣିଟା ବାହାରୁଥିବ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ଯାହାଫଳରେ ପାଣି ଅଧିକା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ କରିବା। ତମେ ଏକୁଟିଆ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବନି, ତ ସଚେତନ କଲା ପରେ ଯଦି ସବୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ପରିମାଣର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇପାରିବ। ଆମେ ଯଦି ନିଜେ କେବଳ ଜାଣିକି ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଆମେ ଆଉ କାହାରିକି କହିବାନି, ସେମିତି ହେବନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଯଥାରେ ପାଣି ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଭାବିକି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ। ତା ସହିତ ତମେ ୟା ଭିତରୁ ସବୁ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଯେକୌଣସି 4-5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ଟିକେ ଜାଣିଥିଲେ ତୁମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ତା ଭିତରୁ ଯାହା 4-5ଟା ମନେ ପଡ଼ିବ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ, ତୁମେ କାଗଜ ଭାଙ୍ଗି ମାଛ ତିଆରି କର। ଏଟା ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଘରେ, କାରଣ ଏଟା ତୁମକୁ ଖାଲି ମାନେ ଦେଇନି, ଲେଖିବା ପାଇଁ କିଛି ଦେଇନି ବୋଲି ତୁମେ ଏକୁ ଛାଡ଼ିଦେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାଗଜରେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମାଛ। ଯଦି ତିଆରି ନ କରିପାରୁଛ ଏଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଏଇ ସୋପାନ ଦ୍ୱାରା, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ 3-4 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି, ଯେଉଁଟାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାଛ ତିଆରି କରିଦେଇଥିବି, ମାନେ କାଗଜରୁ ମାଛ ତିଆରି କରିବାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।